भारत सरकार भारत चलू ना बीजेपी आईटी सेल भारत चलाऊँच बीजेपी आईटी सेल जो मानकर मस्तिष्क केवल गोबर अच्छी से मैंने ए देश विषय में ज्ञान दौरान सतरे आरएसएस बोली गोटे संगठन अच्छी कौन देश प्रेम विषय बहुत भाषण दिखती बुली आरएसएस जो मुखिया मोहन भागवत से बोधे पढ़ी आनी ना अंबानी आपण भावतु जे रिफाइनारी कौटी ना टेक्सास रे गत 5 वर्ष है भारत को जी टंकार इन्वेस्टमेंट आसी ताठू अधिक टंका एका थरके से जाइकरी इन्वेस्ट करेंगे अमेरिका रे एपर्यंत रिलायंस ऑफिशियली कही ना जे आम के टंकार इन्वेस्टमेंट करूँ अमेरिका रे डोनाल्ड ट्रम्प कहते जे माने डोनाल्ड ट्रम्प भारतर प्रधानमंत्री तरफ निष्पत्ति ने भारतर माने कॉर्पोरेट तरफ निष्पत्ति ने आज्ञा भारत रे गोटे सरकार अच्छी सरकार किसी नियंत्रण अच्छी एवं सरकार जहाँ कहते तार किसी मूल्य अच्छी सेटा आ जना पड़ूना भारतर सरकार जहाँ कहती तार किसी मूल्य ना लोक ताकू विश्वास करती ना सेटा आपन तार प्रमाण पाइबे पार्लियामेंट रे भारत सरकार मंत्री कहले जे गैस आज्ञा सर्टेज ना आम पाखे यथेष्ट तैल मौजूद अच्छी मंत्री मैंने कहते आज्ञा सब जाक मौजूद अच्छी किंतु आपण जदि बुकिंग करेंगे आपण को गैस बुकिंग नौना आपण पाखे जदि मौजूद अच्छी ताले आपण कमर्शियल एटा कहीं बंद कर कौन बंद कर 20% कौन अलाउ कर होटेल एवं रेस्तोरां एसोसिएशन गुड़िक सारा देशर से मैंने कहीं गोटे एसओएस जारी कले जे आज्ञा आम आउ दिने कि 2 दिन पर आम आउ चल पारे बंद करूँ आपण गत काली गोटे सूत्रु प्रकाश करदे जे हरमुज आम इंडिया खोलीगला एपर्यंत किसी ऑफिशियल सूत्रु किसी स्पष्टता ना सरकार एठी चली किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एवं ट्रोल बाहिनी दयारे भारत सरकार भारत चलू ना बीजेपी आईटी सेल भारत चलाऊँच बीजेपी आईटी सेल जो मानकर मस्तिष्क केवल गोबर अच्छी से मैंने ए देश विषय में ज्ञान दौरान आप देखुवे 2 दिन है चली गोटे जे मु आज्ञा 10टा बेले बुकिंग कली 11टा 15 बेले मोर घर को आसिक गैस पहुँचीगला नॉर्मल समय 24 ରୁ 48 घंटा लगे किंतु जेहेतु बीजेपी आईटी सेल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कहते मिछ कहीक गोटे राज्य चलेबे गोटे मिछ कहीक देश चलेबे मंत्री मैंने मिछ कहते डा मिछ कहते जे आज्ञा जदि प्रधानमंत्री तो निजे कहला कांग्रेस कुआडे सर्टेज कर पैनिक कर गुजब कर एस्मा लगे जदि एस्मा लगे जदि किए होर्डिंग कर जो स्टॉकिस्ट मैंने मना कर दौना अधारू अधिक पेट्रोल पंप रे पेट्रोल कहीं दबा बंद हो कटक रे मु अंतत 3टी पेट्रोल पंप निजे देखिक बुलिक आसी जे केवल आपणकर स्पीड पेट्रोल मिलूची नॉर्मल पेट्रोल बंद अच्छी 6टी जदि अच्छी पंप 6टी रू 2टी फंक्शन कर 4टा बंद अच्छे कौन जदि आप कहते सब किसी ठीक ठाक अच्छे जदि रशिया आम तेल आने अनुमति पाई अनुमति भारत सरकार अमेरिकार अनुमति रे चली नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रम्प कठू आदेश नहीं भारत चलाउं भारत हैज बिकम द ऑफिशियल कॉलोनी ऑफ अमेरिका आज्ञा अन्य कौन समय अन्य कौन सरकार था आउ अमेरिका जदि कही था जे आम परमिशन दीजु तेल किणापी से सरकार से दिन भांगी जाता भारत रे आरएसएस बोली गोटे संगठन अच्छी कौन देश प्रेम विषय में बहुत भाषण दिखती बुली आरएसएस जो मुखिया मोहन भागवत से बोधे पढ़ी आनी ना अमेरिका इज परमिटिंग योर गवर्नमेंट टू बाय टू परचेज ऑयल फ्रॉम रशिया सर एतिकी दिन रे जदी भारतर अवस्था एमती कहि जाउची हम कोन आगु को अग्रगति करूचे अग्रगति आज्ञा आमे कौन सी प्रकार अल्टरनेटिव तैयारी करी नाही आमे सोलार पावर रो जो अल्टरनेटिव तैयारी हेबा कथा सोलार पावर आमे देई देलु अडानी को अडानी ताकू नै करी करप्शन करी करी बसीची ता ऊपर कौन सी प्रकार पदक्षेप आमे नेलु नाही अंबानी को आमे सब अंबानी आपण भावंतु जे रिफाइनारी करिवो कोठी ने टेक्सास रे गत 5 वर्ष है भारत को जी टंकार इन्वेस्टमेंट आसी ताठू अधिक टंका एका थरके से जाइकरी इन्वेस्ट करेंगे अमेरिका रे एवं अंबानी निज तरफ रिलायंस निजे संपर्क घोषणा करूना एपर्यंत रिलायंस ऑफिशियली कही ना जे आम के टंकार इन्वेस्टमेंट करूँ अमेरिका रे डोनाल्ड ट्रम्प कहते जे माने डोनाल्ड ट्रम्प
ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତରଫରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ଭାରତର ମାନେ କର୍ପୋରେଟ୍ ତରଫରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ସବୁକିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ହାତରେ। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନ ଉପରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ଏଠି ଅପମାନ ମାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଅପମାନିତ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଅପମାନକୁ ବଡ଼ ମାନେ ନୀଳକଣ୍ଠ ଭଳିଆ ହଜମ କରିକି ବସିଛନ୍ତି। ଭାରତ କଣ ଅଲଗା ଦେଶ ଦୟାରେ ହିଁ ଚାଲିବ କି ଯୋଉ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ସେଇଆ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଏ ଦେଶର ଯଦି ଜନତା ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ ନାହିଁ, କିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ? ଏ ଦେଶର ଜନତା ସବୁବେଳେ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ କିଛି ବିଫଳତା ହେଉଛି ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦୁଛି। କୋଭିଡ଼ରେ ଆଜି ବି କୁହାହେଉଛି ଯେ କୋଭିଡ଼ର କୁଆଡ଼େ ସଠିକ୍ ପରିଚାଳନା କରାହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନ ପାଇକି ରାସ୍ତାର ଲୋକ ମଲେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କେହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ନାହିଁ। ଗ୍ୟାସ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି କଂଗ୍ରେସକୁ ଲୋକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। 12 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତମେ ଏ ଦେଶର ଶାସନରେ ଅଛ। 12 ବର୍ଷ ତମେ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲ ଯେ ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଇରାନ ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆମେରିକା ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ? ଯେଉଁଦିନ ଇସ୍ରାଏଲ ଆମେରିକା ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି ସେଇଦିନ ତମେ ଯାଇକରି ଇସ୍ରାଏଲରୁ ମେଡ଼ାଲ ପିନ୍ଧିକିରି ଆସୁଛ। ତମେ ଜାଣିନଥିଲ ଯୁଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଯାଉଛି? ତମ ଭିତରେ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନଥିଲା? ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁତି ନଥିଲା ତାହେଲେ ଲୋକ ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନ କଲାବେଳକୁ କଂଗ୍ରେସକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଗାଳି କରୁଛ? କିଛି କରିବାର ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମକୁ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ୟାସ୍ ନ ଜଳିଲେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଯାଉଛି? ଆପଣଙ୍କର ପକୁଡ଼ି ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଗ୍ୟାରେଜ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, କାରଣ ଯେଉଁ ଆପଣ ୱେଲ୍ଡିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ମିଳିବନି। ବଡ଼ ବଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ବଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ାକ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ସଲଫର ଆସିବ, ସାର ମିଳିବନି। ତାପରେ ୟୁରିଆର ଯେଉଁ ଅଭାବ ହେବ, ଏଠି ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି ଇରାନରେ, ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଭାରତୀୟମାନେ। 140 କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କର ଜୀବନକୁ ନେଇକରି ଖେଳ ଚାଲିଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥାନ୍ତେ, ସେ ପ୍ରଥମେ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରିବା କଥା ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ଇକୋନୋମି କାହିଁ ନଷ୍ଟ ହେବ? ଆପଣ ଆମର ଇକୋନୋମି, ଆରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସନ୍ତାସବାଦ ତ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଗରିବ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର ଜୀବିକା ଖତମ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁ ଏବଂ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସନ୍ତାସବାଦୀ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆପଣ କେବଳ ଇରାନକୁ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ପୁରା ପୃଥିବୀର ଅର୍ଥନୀତିଟାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲେଣି। କାହିଁକି ତାଙ୍କ ମାନେ ଶରଣରେ ପଶିଲା ଭଳିଆ ପଶୁଛନ୍ତି? କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁମାନେ ବିଜେପିକୁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ମୋଦି ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ। ଆମେମାନେ ଆଜ୍ଞା ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇକରି ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଉ ମାନେ ହତାଶ ହେଇସାରିଲୁଣି ଏ ଦେଶରେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କାରଣ ଏ ଦେଶରେ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ଆସୁଛି, ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାର ଏତେ ବଡ଼ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ୟାନିକ୍ ଚାଲିଛି, ଲୋକ ହାହାକାର କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ଅଛନ୍ତି। ସରକାର ବୁଲେଟିନ୍ଟେ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆରେ ଭାଇ ସବୁ ଯଦି ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ କାହିଁ ବନ୍ଦ କରିଛ? ସବୁ ଯଦି ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଗ୍ୟାସ୍ର ବୁକିଂ କ'ଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ଅଛି? ସବୁ ଯଦି ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ କମର୍ସିଆଲ ଏଲାଉ କର। କାରଣ ଘରୋଇ 33 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ସିନା ଘରୋଇ କନେକ୍ସନ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କମର୍ସିଆଲ କନେକ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଇଟା ନ ଚାଲିଲେ ଅର୍ଥନୀତି ଭୁଷୁଡ଼ିଯିବ। ଅବଶ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତି ଭୁଷୁଡ଼ିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତାପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଡାଟା 4G ଡାଟା ଆଣିକରି କହିବେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ ସବୁଥିରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଉଛୁ। ଆପଣ ଭାବୁନାହାନ୍ତି -20% ପଳେଇଲା କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ। ତାପରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମେଜିକ୍ କରିଦେଲେ ଯେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଙ୍କ ଚାଲିଛି, ମାନେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଅଛି, ଆପଣ ବଜାରକୁ ଗଲେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଶସ୍ତା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଡାଟା କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ 4G ଶାସନ ଯେତେବେଳେ ଚାଲେ ଏଇଭଳିଆ କଥା ହୁଏ। ମୋଦିଙ୍କର ତ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଫଟୋ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ବୋଲି। ସିଏ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ପରା, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ହେଉଛନ୍ତି ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁ, ଯିଏ 75,000 ପାଲେଷ୍ଟାଇନିୟଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେଣି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପାଖାପାଖି 40,000 ସାନ ପିଲା ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ, ଯିଏ ଇରାନର ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରନ୍ତି। ହତ୍ୟାକାରୀ ମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ହେବେ, ଯାହା ହେବା କଥା ହେଉଛି।